Isuzu Elf 4JJ1 engine, hard starting. Kailangan nating i-scan para malaman kung anong problema. Ito ang gagamitin nating scanner launch. Ayan na mga bossing, nakaset na ang ating scanner. Start na tayo mag-scan. Isuzu 4JJ1. Kaso Chinese po ang ating scanner. Start na po siyang mag-scan. 8%, 16%. Yan na, nag-i-scan na po siya. %41. Check. Check. Mai, okay à.得閒要睇下呢個點樣用， Yun. 你要睇清楚啊 ，check 到晒佢啊。 Yung teka. 買咗個電腦翻嚟啊！我以為你喺官咯， Kaya. 英文啊，中文啊， Ay ya. 有得轉中文，有英文 Ma, 嚇？ kau chin man à. 呢個係中文嚟嘅喎，係咪中文呢個？ Ayan. 有冇英文？冇英文 Mo. 嚇？有，我幫你睇下，轉英 Ay, mo. 嚇？ Mo à. 冇中文啊，冇英文啊， Ayan. 咁你都唔識用嚇？咩啊？咩啊？我幫你睇啊，中文點樣？咁樣啫。 Mo à. Bố đi khá để cắm để con thấy cho thầy Tang 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 tang. Ayan. Ito na po ang lumabas na resulta. Dami.